Shalom saudaraku, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kembali saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita semua. Terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35 hingga ke-42. Saya baca. Kan bagi Bapak Ibu Saudara. Nas ini berjudul Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan mereka melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu menyebut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara terkasih, selalu ada yang namanya pertama atau permulaan. Segala sesuatu yang besar tidak akan terjadi kalau tidak ada permulaan atau start in the beginning. Bahkan firman yang sudah kita baca adalah saat dimana pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Seperti yang kita tahu hari ini, bahwa 12 murid itu telah menjadi story maker. Rasul Petrus yang dikenal dengan Paus yang pertama, Rasul Yohanes yang dikenal dengan Rasul Kasih yang menuliskan buku daripada kitab Wahyu maupun surat Yohanes dan Injil Yohanes. Demikian juga dengan Andreas yang terkenal sebagai penginjil di tanah Inggris dan akhirnya meninggal karena disalib. You know what I find amazing? 你知道我发现什么很 In a 叫 lot 人 of 惊讶吗？ churches and evangelistic 在 crusades, 很多的所谓的布道会跟教会当中呢， before the preaching, they'll have people come up and give testimony. 在讲道人讲道之前呢，很多人会起来做见证啊。 And it's almost always how Jesus made them a success. 几乎所有的见证都是神如何、耶稣如何使我成功发达。 A businessman gets up. 一个事业家站起来， I was broke. 我从前我破产了， I had nothing. 我一无所有了。 Jesus came into my life. 耶稣进到我生命中， Now I'm a millionaire. 如今我是个百万富 And 翁 he。can do the same for you. 他也可以为你成就同样的事 A。soccer player. 一个打足球员来了， I wasn't any good, 我从前失败啊， but I came to know 但是我认 Jesus. 识了耶稣。 Now I'm playing in the World Cup. 如今我到了世界杯打足球 Jesus 了， can do the same for you. 耶稣也可以为你做同样的事。 You know what would really ruin their day? 你知道什么会叫他们垂头丧气吗？ If the Apostle Paul came to give his testimony, 如果使徒保罗来做见证， or all the other apostles 或 for 者 that 其 matter. 他的使徒来做见证啊。 Paul would say, before I knew Jesus, 保罗会说：“我认识耶稣之前呢、 I was a success. 我从前很成功， I was one of the most respected religious leaders in my entire country. 在我整个国家，我是我的国度当中最成功发达的一个宗教领袖。 I was far above all my 我 contemporaries. 远远超过我的同辈， And being a Pharisee, 而且我身为法利赛人， and being that respected, 我德高望重。 you can pretty much count on the fact Paul was not poor. 你也知道，保罗一定不穷，一定也挺富足的， So he had wealth. 所以他有很多的金 He 银 had 财宝， respect. 他有人的尊 He 重， was honored 他受人的尊敬， everywhere he went. 他所到之处。 And then he says, and then one day, 但有一天， I met Jesus on the road to Damascus. 大马色的路上，我遇见了主耶 And 稣， he ruined my life. 他把我一辈子都毁掉了， I lost everything. 我一无所有了。 I go hungry. 我从此我就受饥 I 了， freeze in the winter. 我在冬天受冻， I burn up in the summer. 我在夏天我受热， My countrymen hunt me like I was a dog. 我的同胞像狗一样追赶我， They say I'm not even worthy to live. 他们说我活在世上都不配。
So come to Jesus, 来跟随耶稣， and He can do the same for you. 他可以为你成就同样的事，要不要来？ Peter, what do you have to say? 彼得，你有什么话可说？ He's already told me. 他已经告诉我了， Jesus already told me. 耶稣已经告诉我了， I'm going to be crucified. 我要被钉十字架。 What about you, John? 约翰呢？你有啥话说？ I'm going to be exiled to the Isle of Patmos, 我要到巴摩岛被驱逐出境， a windy island with nothing but rocks. 在那个充满岩石、狂风刮的一个孤岛上过我的下半辈子。 And Stephen, what is he going to do for 斯 you? 提凡，耶稣为你做什么呢？ They're going to take really big rocks and 他们 kill 要 me with them. 拿大石头把我给砸死。 Do you see how perverted 你看到 Western 没 Christianity has become? 你看到西方的基督教已经 mengalami depresi bahkan stres karena harus studi di rumah, dan ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Bapak Ibu Saudara, disinilah kekristenan kita diuji. Disinilah iman kita dites. Bagaimana respon kita? Bagaimana kasih kita kepada sesama? Apakah kasih kita ini nyata? Kita punya empati, kita punya kepedulian kepada sesama kita? Ataukah justru kekristenan ini hanya menjadi slogan kosong? Kasih itu hanya menjadi pepesan kosong, belum nyata di dalam hidup kita. Kita tidak perlu dari tempat yang jauh, dimulai dari hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami istri. Bagaimanakah hubungan kita dengan pasangan kita, mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan pembantu, driver, atau orang yang bekerja dengan kita. Kasih itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari, dan kasih ini tidak bisa ditutupi atau tidak bisa di direct ataupun di setting sedemikian rupa, tetapi kasih itu nyata lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat keseharian kita. 24 jam 7 hari seminggu Tuhan itu melihat kita. Bagaimanakah respon kita? Apa yang kita punya, mungkin sedikit dari harta kita, mungkin dengan doa kita, mungkin dengan encouragement, mungkin dengan nasihat kita, apapun yang bisa kita beri, berilah kepada sesama, sebab justru di sanalah kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, yaitu pada saat kita membagikan kasih kita kepada sesama. Karena dengan setia, engkau akan melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati.